se predstavim u vožnji, je mi našlo. Ja sam Anes Musa zvani Ani, rođen u Sarajevu, trenutno živim u Zagrebu, a sutra tko zna gdje. Ja sam Tanja Marušić, rođena sam i živim u Zagrebu i uvijek na istoj adresi i evo ovo je moja kćer. Ja sam Sonja Mendl, trenutno živim u Beču i to već 9 godina. Inače sam rođena u Zagrebu, odrasla u Zagrebu i negdje sam imala otprilike, 30 godina, tako nešto kad sam se preselila u Beču. Dobar dan, ja sam Niko Višnjić, dolazim iz Hrvatske, iz Pule. Iz Hrvatske sam migrirao u Aziju, konkretno u Šangaj. Ja sam Valerija, živim u Ivaniću, radim u Zagrebu, putujem svaki dan iz Ivanića u Zagreb vlakom, a moji brat i sestra su pred skoro 20 godina odselili iz Hrvatske. Sestra je otišla u Ameriku, brat je otišao u Australiju, a imam i bratića u Njemačkoj. Znači, doslovno noć ranije sam saznao da odlazim iz Sarajeva. Znači, tata nam je samo navečer rekao da sutra ide nekakav konvoj iz Sarajeva za Hrvatsku i da je on uspio nekako da nas ubaci. Znači, doslovno noć, jednu noć ranije nam je rečeno da ćemo ići i sutra ujutro tata nas ispratio, mamu, brata i mene i to je to. Preko noći, znači, doslovno smo pokupili šta smo imali. Mi smo mislili da idemo na nekih 7 do 10 dana, da se malo situacija smiri, da ćemo se vratiti. Malo se produžio taj boravak na 22 godine. Pa razlog zbog kojeg sam ja otišla je zapravo ljubav. Mislim, ja nisam htjela otići iz Zagreba. Meni je bilo ovdje super, ja sam imala super posao i super frendove i sve to skupa i nisam niti imala nekakav plan nekud otići. Međutim, dogodilo se tako da sam upoznala svog tadašnjeg muža, zapravo poslije mi je postao muž, kroz posao. I onda smo došli do jedne točke gdje je neko nekud morao. Meni je bilo lakše otići gore, pa sam ja otišla gore. I odmah našla posao, zapravo, ja sam i otišla uz uvjet da imam gore posao i tako. I bili smo zajedno nekakvih, sve skupa, mislim, nekih 7 godina, kritična 7. U međuvremenu smo se i oženili, odnosno vjenčali, u međuvremenu smo se i rastali. I danas smo u jako dobrim odnosima, mislim, prijateljskim odnosima, ali to je to. Tako da, eto, to je što se tiče mog razloga, mislim, i na kraju sam ostala gore. A iz Sarajeva sam otišao jer mi je bilo dosadno, šalim se, nije mi bilo dosadno, nego je bio rat, naravno, pa me onda, pošto sam bio, brat je imao 17 godina, ja 19, pa nas je tata zaputio samo da izađemo iz Sarajeva, pa bilo gdje. Znači planirao sam to prije i trebalo mi je malo priprema jer sam išao na stipendiju, što je zahtijevalo položiti neke ispite. A samo fizička priprema je bilo oko 3 sata nakon izlaska u krivom putu. Putovao sam od Sarajeva za Zagreb čak 7 dana. Ovako malo izgleda čudno i ljudi ne vjeruju kad kažem, ali 7 dana je to naše putovanje trajalo. S tim da smo jedan cijeli dan putovali od Sarajeva do Posušja, pa smo onda jedno 5-6 dana bili u Posušju, 5 dana i onda nekako smo uspjeli doći do Splita pa do Zagreba. Uglavnom 7 dana je cijelo to putovanje trajalo. Putovao sam iz Zagreba do Šangaja otprilike 16 sati, išao sam preko Moskve i generalno jako ugodan put, ali malo šetnje ne bi škodilo. Sa sobom smo ponijeli najnužnije stvari. U biti imali smo jedan veliki narančasti ruksak u kojem smo brat i ja potrpali stvari redom šta nam je došlo, misleći, kao što sam već rekao, da ćemo se za 10-ak dana vratiti, ali eto, tako da smo sve što kasnije kupovali, znači iz Sarajeva doslovno nemam ništa. Ono što nismo ponijeli, jako nam je trebalo, to je puno novaca. Znači da smo malo više novaca ponijeli, znam da smo ponijeli 1000 maraka koje smo platili u Posušju lokalnim mafijašima, a nećemo reći mafijašima, ali recimo lokalnim, tamo nekim lokalnim, 1000 maraka da nas prevezu
brata, mamu i mene preko granice u Imotski samo da uđemo jer nismo mogli ući u Hrvatsku i to smo platili, to smo odmah nam je, znači doslovno taj jedan istu noć smo potrošili, ali nažalost u Imotskom nas je policija uhvatila pa su nas vratili opet u Posušje pa smo uzalud potrošili taj novac. Pa jedna riječ koja opisuje Kinu bi bilo intenzivno. Drugim riječima, kažin. Što bi značilo nekakvo komešanje, nekakva gužva. Kineski sam znao pa dovoljno da nisam gladan i da se mogu snaći. Učio sam kineski jezik prvo na Filozofskom fakultetu, onda na Konfucijevom institutu i to sam radio paralelno u studiji i trajalo neko vrijeme, ali recimo da sam postao relativno komforan s jezikom. Kao što sam već rekao, 7 dana sam praktički proveo u Posušju i jeli smo, tamo su bile neke izbjeglice, isto neke gospođe i djeca u jednoj školi, a mi smo u podrumu, mama, braca i ja, sakrili i onda kad su njima donosili, sjećam se, 2 stvari koje za čitav život sam ih zamrzio, to je feta sir i one nekakve tune, ali nije to tuna, nekakva tuna, ali one komadići nekakvi, to smo jeli, znači samo taj feta sir i tu nekakvu tunu u konzervi, 7 dana doslovno, znači možda i kruh malo i vodu eto smo dobili, ali to je doslovno bilo, smo bili u Posušju u tom nekakvom podrumu i nismo imali ništa da bi negdje kupili nešto ili tako. Sjetio sam se sad one situacije kad smo bili u Posušju, u ono ružno vrijeme u podrumu i onda svako jutro su neki dečki tamo domaći igrali nogomet. Pa onda sam jedan dan i ja odlučio, kad sam vidio da igraju oni, pa sam izašao i ja tamo, pa sam se sprijateljio s njima i moram priznati da mi je to jako pomoglo jer su mi onda oni uputili kako da pređemo iz jedne države u drugu. Nećemo sad ulaziti u detalja, a interesantno je to da sam se s jednim od njih 15 godina nakon tog događaja sreo sam, znači smo se sreli u Zagrebu, ispričali se, otišli malo na kavu i tako. Jedan od interesantnih događaja, ajmo reći pozitivni u svemu tome, u tom ružnom periodu, je bilo to što jedan dan, kako smo mi spavali, ajmo reći, u tom podrumu u zgradi, u toj tamo školi, ta škola je bila podijeljena na 2 zgrade i mi smo spavali u jednoj zgradi dole u podrumu, bilo je vlažno i tako dalje. I onda jedan dan sam ja otišao malo istraživati okolo i otišao sam u tu drugu zgradu u koju niko nije išao i malo sam gledao i naišao sam na jedan klavir, stari u jednoj prostoriji. Kako se mogla zaključati, ja sam se zaključao i kako sam malo svirao nešto u Sarajevu, ajde rekao idem ja svirati i tako sviram i u daljini čujem kao nekakvo kucanje, ali ništa, uživio se, ja sviram i čujem ja još malo jače kucanje, a ništa, ja mislim se to nešto puca tamo i sviram i čujem ja lupanje, udaranje i stanem ja kad stvarno čujem lupanje na vratima i šta ću ja, idem tamo, otključam, otvorim vrata kad neki čovjek, šta ti radiš tu? Pa, rekao sviram, molim? Rekao sviram i on stane i ništa, a ko si ti? On sad misli ko sam ja, sad sviram ja tu. Ja kažem, pa ništa, tu sam malo došao sviram, a ko si ti, otkud si ti, šta? Pa rekao, tu sam malo a ti si izbjeglica, mrš van! I onda me onako isterao, šta ću, ja sam otišao i tako, interesantno bilo. Znači, isto tako na tom putovanju, kad smo putovali iz Sarajeva prema Hrvatskoj, prema tom nekom našem spasu, desio nam se jedan događaj interesantan, neočekivan, jer kako je Sarajevo bilo u okruženju i doslovno kad se izađe iz Sarajeva par kilometara, već kad se dođe u Kiseljak, doslovno čovjek iz Kiseljaka može onda kroz cijelu Bosnu prolaziti putevima, mogo je otići u Europu. I mi kad smo uspjeli, to je doslovno, kad smo svi već došli u Kiseljak, to je bilo Slavlja. Kiseljak je, ne znam, jako blizu Sarajeva, par kilometara, 10-ak, 15, možda 20 i onako kako smo mi onda tamo smo mogli jesti, kupiti, tamo u Sarajevu nismo naravno, i skupili, najeli se, poznate su kiseljačke pogačice s kajmakom i onda smo
onako neko nam je kao, usput nam je rekao kao otiđite, uzmite potvrdu kao da nekakvu. I šta ćemo brati, ja odemo tamo, HVO je bio, odemo tamo i nam ni pet, kako se zovete, šta, ništa nas nije pitao, samo nam da na moje ime Anes Musa, Ani, napiše i tamo piše Ani +1 i tamo piše dopuštenje da prolazi kroz sva područja, kroz doslovno, mi nismo ni gledali tu poruku. Na kraju se ispostavilo da nam je ta potvrda spasila život i to više puta. Zašto? Zato što kad smo kasnije putovali prema Hrvatskoj, doslovno svakih par kilometara su nas zaustavljali što iz Republike Srpske, što Hrvatsko vijeće obrane, što bosanska neka vojska i tako. Svako malo su nas zaustavljali i pitali imamo li odobrenje. Mi smo samo tu izvedeli tu potvrdu koju nismo ni znali. Tek kad smo pogledali kao imamo tu potvrdu, oni su pogledali, vidje da je tu nekakav pečat, da ima nešto, vjerojatno ni oni nisu imali pojma šta, ali im izgledalo onako ozbiljno, vidi se tu pečat, i samo su nas puštali, tako da nam je ta potvrda sigurno na 10-ak mjesta nam je trebala, samo smo pokazali, niko nas, samo su nas pustili doslovno dok nismo do granice došli, onda je Hrvatska bila zatvorena za sve, pa nam ni ta potvrda nije pomogla, ali smo već bili došli skroz do granice, onda dalje znate. Pa dolazim često u Hrvatsku. Zapravo od kad sam se odselila do sad nije se to baš nešto promijenilo. Uglavnom dolazim svaki drugi vikend u prosjeku. Nekad kad je proljeće i kad mi je lijepo ne da mi se vikende provoditi u Beču i onda dolazim svaki vikend u Zagreb. Mislim to je 350 km. Nije sad da sam u Australiji. Pa evo kako je Sonja otišla, zapravo živjela je ovdje, živjeli smo zajedno u stanu, kako je ona otišla, pa ja mislim da naše teme i naša komunikacija se, čini mi se, nije ni smanjila, osim što je nekako vizualno se smanjili, smo se čule gotovo svaki dan. Kad je Skype se pojavio i vidimo se, tako da gotovo da nismo uopće, osim fizički. Zapravo ona voli dolaziti tu, ja odem tamo i imamo ta svoja društva, te naše teme, brinemo se o ovom stanu, ona se jako brine, jako voli i evo tako da gotovo da se tako, ali mislim da to nije daljina smanjila. Pa kad sam otišla, što je dom? Kad sam otišla u Austriju, živjela sam paralelni život. Austrija mi je bilo mjesto gdje sam radila, dom mi je uvijek bio ovo. 9 godina je puno vremena. Čovjek pronađe život. Odjedanput ni ne skužiš da nakon otprilike nekakve 2 godine ti je život gore. A tu si nekakav posjetioc. Dođeš tu i preko vikenda je super, ali ako sam radnim danom tu, ja sam izgubljena jer tu više nije moj život. A dom je nešto drugo. Sad dom je i gore i dole. Ovisi di smo mi svi. Mislim, dom je manje više, ja mislim da je to više neki pojam koji nosiš u sebi nego da je to neki pojam koji je vezan za nekakve zidove ili mjesto, geografiju ili tako nešto. Pa ostaje moj dom zato što jednostavno, mislim, nije on sve što ja imam u životu. On nije, dakle, to je bio samo jedna dimenzija mog života. Kroz to vrijeme što sam ja bila gore, ja sam stvorila i druge dimenzije života. Dakle, i prijateljsko, imaš neke hobije, imaš neki posao, imaš neki svoj stan koji si tamo stvorio, imaš neki jednostavno svoj život koji si stvorio. On je samo bio jedan taj dio kojeg eto više nije bilo jer više nije išlo, a ostalo se jednostavno dogodilo gore koje je neovisno o tome. Mislim, ja se nisam identificirala s njim kao osobom. On je eto tako. Nisam se vratila zato što sam jednostavno u jednom trenutku shvatila da zapravo taj moj život nekako postao gore i da bilo bi trenutno u ovom trenutku iracionalno da se ja vratim ovdje u Zagreb samo zbog toga što je nekakva ljubav pukla. Mislim, nešto i ljubav, mislim, bez veze, to je, danas je, sutra nije. Tako da, nije to neki razlog zbog kojeg bi se trebao mijenjati život, više ne, mislim, tako da, eto. Znači, kad usporedim malo moj sarajevski život u kojem sam imao sve, znači doslovno ništa nisam morao, mi smo bili dobrostojeća jedna obitelj, sve smo imali u životu, što god smo htjeli, imali smo i kućnu pomoćnicu i ne znam, svašta nešto, kad to sad usporedim,
kad to sad usporedim, recimo, sjećam se jedne anegdote mene, brata mog i mene je bilo doslovno sramota kruh otići kupiti, jer nas je bilo sram i to nikad nismo u životu kupovali. Otići u dućan, mama na ono jedan put, sjećam se, dala nam je novce i nas dvojica kod debilček neki i stali smo ispred dućana, pa kako ćemo kupiti kruh i tako da je. Dok kad to usporedim sa ovom tu situacijom u Zagrebu, to je dijametralno suprotno, znači doslovno ništa u životu me nije sramota, mogu sad izaći, evo trubnuti ovom tamo gospodinu, mahnut mu ili ovamo, mogu ono doslovno šta god hoću, mogu stati tu na sred semafora, bilo šta raditi i ništa me nije sramota. Zašto? Zato što sam morao sazrijeti preko noći, a da bi sazrio sam morao biti otvoren, tako da apsolutno me ništa, mogu pomoliti se pred 100 ljudi, ko što sam sad neki dan, bio sam na nekom krštenju kum, pa sam trebao držati govor i molitvu, uopće mi nije bio problem govoriti pred ljudima ili ne znam, bilo šta, na bilo koji način biti u centru pažnje. Evo tu je sad policija, recimo mogu izaći, s njima pričati, šta god treba. Što se tiče doma, domovine, mog brata i moje sestre, znam da je sestri ipak domovina ovdje i ona to vrlo jako osjeća, jer je njoj uvijek vrlo, vrlo važno doći u Zagreb i onda provesti jedan dan u Zagrebu. I onda ona mora hodati, ona se mora šetati, mora otići do Mirogoja, proći Ilicom, proći centar. Mora se malo saživjeti sa gradom, vidjeti što se zbiva, šta je sad u džiru. Bez obzira na to što ima život svoj i dom i djecu u Americi, ipak joj je bitno doći ovdje i malo pokupiti tog zagrebačkog zraka. I jednom dosta davno je rekla, kad se vratila u Ameriku, ja sam se vratila, čekam da se duša vrati iz Zagreba. A bratu mislim da je drugčije. On mislim da si je stvorio dom, ali baš u punom smislu dom i život u Australiji. I da nije toliko vezan ni na Zagreb ni na Hrvatsku, njemu je lijepo doći ovdje, njemu je drago doći ovdje, ipak tu ima neke obitelji i prijatelja, ali njemu je to lijepo mjesto gdje su neki dragi ljudi, a sve ostalo, sve što on ima i živi i doživljava je u Australiji. Ne bih rekla da mu je ovdje toliko srce ostalo, mislim da je srce i dušu i sebe pokupio i otišao u Australiju i tamo se smjestio. Pa posjećujemo se svakako, ali kad je ona imala neke teške trenutke kad sam ja još radila. I to je bilo malo nezgodno preko tjedna, vikende sam odlazila ili ona dolazila tu i koristili smo svaki trenutak da zapravo budemo zajedno. Pa čak ona kad je išla u Australiju i kod svojih sestričnih, kad se vratila, dočekala sam je u Beču na aerodromu, tad su joj isto bili neki teški trenuci i tako bile smo zajedno i tugovale i plakale tu noć i provele zajedno, a tako i ona, kad sam ja, mislim da je to stvar odnosa koji se izgrađuje sa djetetom, sa ne znam kim svim. I to je uvijek dugotrajno, strpljivo i onda nama je to normalno. Pa da živim negdje jako daleko, tipa u Australiji, mislim ja sam bila u Australiji, znam šta je, Australija je jedna predivna zemlja, stvarno je jako lijepa, ali se čovjek odsjeća totalno si odsječen tamo. Sad, tamo kad odiš treba ti 24 sata da dođeš tu. Meni bi falilo sve ovo, mislim falili bi mi svi ovi, šta ja znam, i naša druženja, a i s druge strane ja volim to što mogu promijeniti, to što ja zapravo živim taj neki nomadski život i to što sam za 3 sata ili sam tu u Zagrebu, ili sam, ne znam, mogu otići u Berlinu, u Australiji, to jednostavno ne možeš. A u našem odnosu, mislim, iako postoji Skype i to sve, ali šta ja znam, ja volim s mamom otići u shopping, volim otići s njom na kavu i takve stvari, što sad, recimo, mogu bez ikakvog problema. A tamo, ipak kad si u Australiji, nije to baš tako. Dakle, u Australiju bi išle ili idemo svi, ili tamo se ide tako, ili ide svi, ili ne ide niko. Mislim, to je tako iz moje nekakvog točke gledišta. Zapravo, falilo bi meni makar jedan detalj u našem nekom zajedničkom životu kroz koji smo prošli, a bilo je puno problema i teških životnih situacija. Kad nam je bilo strašno teško, mi bi ti dve skuhale kavu,
smijem reći, zapalili cigaretu i rekli ajmo napraviti plan. To je značilo nećemo više ništa loš, nećemo više biti žalosne, u panici, nešto, ajmo sad si malo taj detalj, to veselje, to je naše neke veselje. I onda se nekako to sve razriješilo. Evo, onda je nekako bilo lako. Eto, mi imamo taj grif, tu formulu našu zajedničku. Ma pusti sve, ajmo napraviti plan. To zna se šta zna. Evo, nas dvije to tako rješavamo. Kako su se oni snašli, kako je bilo kad su otišli, onda smo došli? Pošto je to bilo dobrih 20 godina, neposredno nakon rata, nije bilo ni Skype-a, ni Vibera, ni Whatsappa. Čuli smo se telefonom, kratko, brzo, jer to puno košta. I to su onda telegrafski razgovori, kako si, dobro, jeste dobro, jesmo, jeste ovo, jesmo, kako ste vi, dobro, i onda tu i tamo nekakve sitnice i nekakvi detalji oko toga kak se snalaze, joj ne znam, našli smo dobar dućan u kojem ima, ne znam, pašteta koje su slične našima. Joj, našli smo park dobar za djecu, tamo igraju bejsbol. I tako nekakve sitnice, kad se slažeš život, onako fragment po fragment, pa šta si imao tu, pa šta ćeš imati tamo, onda tu i tamo ti kažu, joj ne znam, evo, baš smo našli nešto, što je kao slično ovdje, valjda tražiš neke sličnosti da ti bude bliže, da ti bude lakše. Ili recimo ko moja sestra, probudiš se 1 jutro, a jede ti se sarma. Sad si u Americi i hoćeš raditi sarmu i moraš raditi sarmu i gdje ćeš ti naći sve sastojke. I kad uspiješ sve to naći, dovući doma, njezina prijateljica koja je udana za Hrvata, Amerikanka je, kad je čula da će moja sestra raditi tradicionalno hrvatsko jelo, sarmu, i rekla da bi ona htjela doći vidjeti, probati kako se to radi, pa da ona može možda onako mužu, jel te, da ga iznenadi sa sarmom. I kaže moja sestra, dobro, nema problema, dođi, evo, dogovore se oni kad će doći. I dođe onako prijateljica i tamo nađe moju sestru onako do lakta u onom mljevenom mesu, kako to drobi i nječi, a ona onako zgrožena, ajme, šta ti radiš? Uj, odvratno! Tak si nalaziš se neke stvari koje su ti bliske, koje su ti valjda ili te podsjećaju na dom ili te čine taj život tamo malo lakšim. I silno se pokušavaš ili složiti život ili se uklopiti. A recimo, iako se to mijenja, sad je to, prije je to bilo puno veća razlika, jer uvijek je bilo opće poznato da su, ne znam, ljudi iz Sarajeva, i inače kad kažem da sam iz Sarajeva, odmah gledaju svi, uvijek su gledali pozitivno, uvijek ovo Sarajlija, jer se znalo od prije da su, ajmo reći Sarajlije bili raja, što bi se reklo. I onda, recimo, kad uspoređujem malo ljude tu, ali sad je to malo drugačija su vremena, tu idemo, jel? I sad su malo drugačija vremena, ali prije kako je bilo, sjećam se jedne anegdote, kad sam u Sarajevu bio, vozio sam se autom po nekom brdu, upao sam, veliki je snijeg bio ogroman i nisam se mogao izvući. Ja onako pokušavam nešto, nigdje nikog nema, kad osjetim u jednom trenutku samo auto ide polako. I nije mi jasno kako ide, ja dotad je šlajdrao i to. Kad pogledam se jedan stari deda gura, ja dajem gas, njega to pršće, ali on ne odustaje, gura on mene i sve dok me nije izgurao. Inače su ljudi tako poznati, ja njemu hoću da se davam, a ništa, idi, vozi, ajde, samo vozi. I to je najnormalnije da vam svako živ pomogne. Dok recimo u Zagrebu je to malo drugačije bilo, ali sad se to malo puno toga promijenilo, da ne bi ispalo sad i ovdje je sad malo bolja situacija, puno bolja. Znači, meni inače svi kažu da sam zadržao taj nekakav naglasak sarajevski, da mi vrlo često me ljudi pitaju jesam iz Sarajeva odmah i nisam se trudio da promijenim to, za razliku od mog brata recimo koji je nakon 3 mjeseca, moj prijatelj Alenko,
kad je došao tu nakon 3 mjeseca, kad je čuo mog brata, znači po 3 mjeseca po dolasku u Zagreb, kad je čuo, on mislio, kaže, ja sam mislio da se on zeza sa mnom, kaj buš, kam, tam, sim, odi, sim i te stvari. Ja evo, posle 23 godine sad, ne govorim stalno 22, ali 23 godine su u biti, sam zadržao taj naglasak, ali mi se dese neke riječi, recimo, koje su mi s vremenom postale normalne, kao što je recimo riječ kruh. Prije sam čitav život govorio hljebi, svi su govorili hljebi u Sarajevu, osim moje mame koja je čitav život hrvatski govorila. Neke stvari, točno, tačno, ne znam, kemijska, što sam već govorio, razne te stvari, znači sad i ja to govorim, s vremenom su ušle, ajmo reći, u moj govor. A mogu bi reći da Kinezu kad bi opisivao Hrvatsku bi rekao da je vrlo komfortna. Što nisam siguran kako se kaže, ali ću to pogledati. Kad razmišljam o sebi i o svojoj situaciji, meni je ipak dom Zagreb. Bez obzira na to što živim u Ivaniću i spavam u Ivaniću i svaki dan se vraćam u Ivanić, ipak i kad se predstavljam uglavnom ljudima kažem da sam iz Zagreba, ali da živim u Ivaniću. I bez obzira na to što imam prijatelje i rituale neke već polako u Ivaniću, subotnja kava ili nedjeljna kava, viđanja, posjeti prijateljima, ipak još uvijek je Zagreb, rekla bih, dom. I nekako mi je uvijek lijepo prošetati Zagrebom. Iako s vremenom mogu reći što se više širi krug prijatelja, što se više nekakvih rituala stvori, počne se osjećati taj odmak od Zagreba. I možda bi zapravo bilo najtočnije reći da ne znam ni sama što mi je dom. Da sam negdje između. Da dom mi nije ovdje jer ovdje ne živim u Zagrebu, dom mi nekakav se stvaram u Ivaniću, ali to nije Zagreb. I negdje između, svaki dan u vlaku, između svega toga ne znam zapravo možda ni sama što bi mi bio pravi baš dom. Pa potragu za poslom najčešće započne na internetskim stranicama koje su na engleskom ako se traži posao za stranca, što nije neki problem. A posao se najlakše nađe preko nama dobro poznatih veza i vezica, odnosno kako Kinezi to znaju, guanxi. I generalno je najbitnije ostvariti neki lokalan kontakt i biti u kontaktu sa Kinezima koji žive tamo i nakon toga se praktički sve rješava. Po dolasku u Hrvatsku, kad smo vidjeli da rat neće završiti za 10-ak dana kako smo mi mislili, onda se trebalo snalaziti, živjeti od nečega, jer novac koji smo imali smo potrošili veliki dio plaćajući da pređemo granicu, a ovo malo što je ostalo se brzo potrošilo i onda smo, doslovno smo ostali na ulici. U biti nismo baš na ulici jer smo imali tu jednu sestričnu koju smo valjda vidjeli 2 puta u životu, koja nas je primila, ne samo nas, nego još 20, i svaka je čast, još 20 izbjeglica iz, što djece, žena i tako dalje, iz Bosne i Hercegovine. I tu smo bili neka 3 mjeseca. Kako sam se ja bavio nogometom, uspio sam odmah, posle 3 mjeseca smo odmah išli u Maleziju, brat i ja, na jednu sezonu, tamo sam malo igrao nogomet i to, ali kako imao sam tamo i prijatelja jednog, ali smo si posle pola godine, kako nismo imali sređene papire, imali smo još uvijek onaj jugoslovenski pasoš, a toga više nije bilo, onda smo se morali vratiti između ostalog i ponoviti putovnicu, znači tadašnji pasoš. I onda smo ponovo došli u Hrvatsku, onda je bilo isto smo kod te sestrične možda bili mjesec dana, ali vidjeli smo da to ne ide tako, onda smo, brat se zaposlio konobariju, moja mama koja je inače stomatolog i koja ima sve moguće titule, magisterije, doktorate i tako dalje, morala doslovno raditi nekakve poslove, bolje da ne govorim kakve, nekakvim telefonima, pa nekretnine nekakve, za 100 eura, točno, ne, 100 maraka je tad bilo, točno se sjećam, za 100 maraka je radila. Ja sam se igrom slučaja počeo nekom trgovinom baviti, i to se malo širilo i eto.
Pa kontakt vjerojatno najlakše ostvariti preko nekih interesnih skupina, nekih grupa, nekih, u mom slučaju, hackerspace-a gdje ljudi dolaze i rade na projektima. I onda se, naravno, kontakti se ostvare i mogu te preporučiti nekom kom trenutno treba nekakav novi zaposlenik. U Hrvatskoj, moja mama koja je inače stomatolog, uspjela je samo jednu jedinu godinu raditi kao stomatolog za tih 20 godina i to tako što je otvorila privatnu ordinaciju, ali to je na samom kraju. Inače je radila svakakve poslove, od nekim telefonima pa u nekakvoj firmi za nekretnine i svašta nešto čudno. Ja sam inače počeo u Sarajevu studirati tamošnje mašinstvo, ovdješnje strojarstvo. Naravno, kako je rat počeo, kako sam otišao sam prekinuo, onda sam se opet ovdje upisao isto na faks na strojarstvo. Ali nažalost nije išlo studiranje i život istovremeno, tako sam morao prekinuti. Jedno vrijeme sam išao, ali sam morao prekinuti tako da bi radio, da bi se bavio nečim. Po dolasku u Hrvatsku, u Zagreb, bilo je većina toga naš jezik, znači nepostojeći tadašnji srpsko-hrvatski, a sad već bosanski, se razlikovao od hrvatskog jezika, ne toliko puno, ali opet da, zato što kad smo došli, mama, brat i ja, u Hrvatsku, maltene svaku četvrtu, petu riječ smo morali drugačije reći, recimo tu se kaže kruh, u Sarajevu hljeb, tu je sve ono kemijska, recimo tamo je hemijska, ovdje je točno, tamo tačno i tako te, znači kao male razlike, ali u biti ljudi odmah po jednoj riječi mogu vidjeti od kud dolazite. Tako da ima dosta tih riječi koje se drugačije kažu. Znači, prvu riječ koju sam naučio, to ti ne mogu baš reći, a prvu riječ koju mi je zafalila, a nisam znao, je malo tiše, molim. Prva riječ koju nisam znao, mislim znao sam reći, ali kazala se vrećica, ovdje se kaže vrećica, a ja nisam imao pojma šta je vrećica, znao sam riječ kesa, mi smo u Sarajevu govorili kesa i onda sam tu tražio kesu, onda su me malo čudno gledali, ali porazumio sam se nekako. Šta da ti pričam na kineskom, aj reci, što želim da ti kažem? Baš hoćeš tu pjesmicu? A evo primjer jedne pjesmice koju Kinezi koriste da demonstriraju kompleksnost slogova u kineskom jeziku, ali u stvarnosti oni te slogove baš i ne koriste. Oni kažu to ovako: mama čima, maman, mama, mama, što bi u prijevodu značilo da majka Asha na konju nije baš zadovoljna s njegovim performansom i malo ga grdi. Pa, kad sam došla u Austriju, nisam znala njemački. Znala sam nekakve 3 osnovne riječi ili tako nešto, mislim, zapravo nisam. Sjećam se da sam, na primjer, znala ići Ubanom, pa Uban stane i sad tamo krene nekakav announcement na njemačkom i točno na nekom dijalektu i ti stojiš onako ko analfabet, pojma nema šta on govori i onda gledaš što drugi ljudi rade. I to sve skupa i dok se to ne prilagodi, dok jednostavno ne savladaš taj jezik, dok ne kažeš da ok, nije to takav bauk, treba vremena. Pa isto što se tiče toga, kad odeš, jedna stvar je drugčija. Moraš biti jako sam sebi dovoljan. Jer nema sad tu si pa imaš, ne znam, mamu, frendice, pa nadigneš slušalicu pa kažeš gle, ajmo na kavu, tamo toga nema. Sad, tako da moraš se naučiti oslanjati na sebe. I da jednostavno sam otkrivaš da si sam sebi društvo dok ne stekneš to nekakvo društvo. Pogotovo kad odeš u tim nekim godinama koje nisu više nekakve, ne znam, kad odeš ko klinac pa ideš u srednju školu, to je drugačije. Kad odeš u nekakvim malo kasnijim godinama, ipak biraš društvo. Znaš, nije ti svako dobar. To treba vremena. Ima jedna interesantna anegdota kako nisam znao šta bi radio u životu i što došao sam sad 19 godina sam imao, došli smo praktički nismo imali ni za stan. Puno puta se desilo da smo gladni otišli na spavanje, tu smo stanovali u jednom malom staniću na Svetom Duhu i to smo uspjeli zato tako što je brat radio, zaposlio se kao konobar pa je prvi mjesec platio.
Navečer smo u tu jedan nekakav vrt išli brati nekakve mrkve i ne znam ni ja što i puno puta smo gladni zaspali. A ima jedna interesantna anegdota, kako smo se malo, ajmo reći, snašli, uspjeli smo neku pomoć, tu smo se prijavili kao izbjeglice pa smo dobivali nekakvu, ajmo reći, nekakvu malu pomoć financijsku, malo nešto u hrani, nešto u odjeći, obući, malo smo stali na noge, prijavili smo se, čak par mjeseci smo dobivali, ne znam nija, da li od Saudijske Arabije ili ovako nekakve egzotične države smo se uspjeli prijaviti, pa smo dobivali po 300 maraka za stan. To je točno bilo 5-6 mjeseci, sjećam se, dok nismo malo stali na noge, a to u međuvremenu, kako taj stan u kojem smo bili nije imao televizora, a tad su bili nešto jeftini nekakvi televizori. Znam da smo, interesantna anegdota, da sjećam se da sam kupio jedan televizor za 200 maraka i on se odmah pokvario i tu sam neki susjed bio, popravio nam je to i onda igrom slučaja stavio sam ga u oglas. Rekao idem ga staviti da vidim i stavio sam ga, rekao idem ga prodati, vidim da se kvari, idem ga prodati, stavit ću 220 maraka, pa za 200 ću ga prodati. Taj ko je došao da ga kupio, on nije uopće spuštao cijenu, nego sam ga prodao za 220 maraka. I skužim da sam zaradio 20 maraka. Onda razmišljam, što ja ne bi tako stvarno stalno išao tako, kupim nešto povoljno pa prodam. I tako sam krenuo s tim televizorima. Kupimo ovako povoljan televizor, gledamo ga, koristimo pa ga preprodamo opet preko oglasa. I malo pomalo i eto, trgovinom sam se počeo baviti, a onda još mnoštvom drugih stvari, među ostalog i u jednom plesnom klubu, pa ne znam, pronalaskom smještaja i 100 drugih stvari. Radio sam svašta u životu, od znači trgovina primarno, raznim stvarima, doslovno svim i svačim, onda pronalaženje smještaja u životu, to govorim stvari koje sam u životu radio, pronalaženje smještaja sudionicima salsa festivala, onda svojevremeno sam legalno zarađivao na tečaju, pretvaranju tolara u kune i vraćanja iz kuna u tolare, ali normalno odem u Zagrebačku banku, kupim tolare, odem u Sloveniju, zamijenim te tolare u kune i ponovo kupim ovamo tolare i zaradim na tome. Svoje vremeno, jedno pola godine, dok mi jedna direktorica Zagrebačke banke rekla da ona mora to policiji prijaviti, iako je to sve legalno bilo i sve normalno sam kupovao, onda sam prestao. Predrasuda koji su Kinezi imali prema Hrvatima bi bilo da generalno oni ne znaju gdje je Hrvatska i kad treba objasniti gdje je Hrvatska, najlakše reći da si Jugoslaven, odnosno Nansellafuren. I da, oni generalno misle da smo mi još uvijek Jugoslaveni i to je u pozitivnom smislu jer smo mi njihovi dobri prijatelji komunisti. Znači jedna predrasuda koju možda Hrvati imaju prema Kinezima je da su oni siromašni ljudi koji rade u poljima i ubiru rižu. Generalno kad dođete u veliki grad, većina ljudi tamo nije ni blizu nekakvom siromaštvu. A to vidite po tome što si mogu priuštiti redovita putovanja svakih mjesec ili više puta mjesečno i što najčešće odlaze u Ameriku na studij i masovno kupuju kuće tamo. Generalno si mogu svašta priuštiti. Pa, mislim, bliska osoba i prijatelji, gdje ih stekneš? Pa uglavnom ja sam recimo, neke od svojih prijatelja sam stekla kroz posao, dakle na poslu. I to su mi dan danas prijatelji i jako smo si dobri. Neke prijatelje su bili recimo od nekih prijatelja, od nekih ljudi koji sam znala prijatelji, koji su isto tako ekspati, odnosno ekspatrioti gore. I ta prijateljstva super funkcioniraju zato što imamo nekakve iste teme. Zato što smo isto tako svi doseljenici i imamo nekakve, razumijemo dobro jedni druge. Dakle, uglavnom se stvore ta prijateljstva između ljudi koji su isto tako ekspati, koji su recimo, mislim moji prijatelji nisu iz Hrvatske većinom, ima ljudi naravno i koji jesu, ali su to ljudi iz cijelog svijeta, isto tako ima ljudi koji su iz Austrije, ali naprosto
tada shvaćam, tek kad sam otišla sam shvaćala zašto se ljudi druže sa ljudima koji su izvana. Zato što jednostavno imate iste priče, imate iste probleme. Znate što znači otići u onaj ušljivi magistrat, tražiti tu nekakvu dozvolu kad je tamo nekakva baba koja vas gleda onako preko, mislim to jedino mi razumijemo. Ljudi koji su iz Austrije nikad nisu ni bili u magistratu, nemaju pojma o čemu se radi. Tako da, znaš šta znači savladati jezik. Kad dođeš tamo pa te nešto pitaju, a ti staneš onako pojma, nemaš šta tamo moraš. I takve stvari, to je onako međusobno je lako za razumjeti. Dok recimo ljudi koji su domicilni tamo teško razumiju te stvari. Ali velim, ima i jako puno ljudi koji sam upoznala, kažem, i kroz posao, i kroz sport, kroz ples, jer se ja bavim plesom. Dakle, kroz fotografiju, ja sam tamo išla i na akademiju za fotografiju. Tako, kroz sve te nekakve aktivnosti, na Ubanu sam upoznala ljude, na cesti upoznam ljude, dok šetam psa upoznam ljude, šta ja znam, ja ih bar upoznam svuda, ja sam prekomunikativna, tako da. Što se izgubilo? Izgubilo se, izgubila se obitelj na neki način. Mislim, ne na neki, nego izgubila se, mislim. Ja imam prilično romantičnu ideju oko toga kakvi su odnosi među braćom i sestrama, možda zato što je moj takav kakav je. Znači, ja se uvijek zamišljam da su ti brat i sestre neko ko ti jako blizak. Ne moraš se ti puno s njima družiti. Imaš ti i prijatelje koji su ti bliski srcu i sjajna, fenomenalna podrška u svemu što radiš ili u teškim trenucima, a ne moraš se s njima čuti svaki dan ili se vidjeti s njima svaki tjedan ili kako god. Ali onda opet tako nekako si zamišljam taj odnos da drugi ljudi imaju sa svojom braćom i sestrama i to je jako onako idealno i ružičasto u mojoj glavi. A onda nekad mislim da mi to nemamo. A s druge strane znam da mogu odnosi sa braćom i sestrama biti užasno komplicirani i teški i bolni ljudima, a naš je dobar, pa si onda mislim, ba dobro, onda ima tu nešto i pozitivno. Tako da nemam osjećaj nekog dobitka. Dakle, nemam ja osjećaj da smo mi nešto dobili time što nismo zajedno. Mislim da smo više izgubili, ali isto tako znam da drugčije nije moglo ispasti u životu. Jednostavno, bolje od ovoga nije moglo, valjda. Najizneznutija stvar bi bilo internet, odnosno manjak istok, i kako doći do nekih normalnih ovdašnjih servisa kao Google, YouTube i slično. A to sam riješio tako da, malo istraživanja internetom se nađu rješenja. Znači, česta pretpostavka je, ukoliko ste stranac, pogotovo bijele puti, automatski znači da ste Amerikanac. Pa onda treba opisati ili rukama i nogama ili jezikom da to u stvari možda i nije stvarnost i da onda ih morate objasniti, znači da ste iz Hrvatske i što vi radite tamo i kako ste vi došli. A to izgleda tako da im opisujete gdje je recimo neka država koju znaju, recimo Italija ili Njemačka ili Europa generalno i onda im crtate otprilike kako doći do Hrvatske. Znači ja nisam iz onog dijela Amerike, nego odem malo na istok prema Kini i dođem negdje u Europu, nađem neku Italiju gdje se zna da je Venecija tu negdje i onda se spustite malo uz more i u Hrvatskoj ste. To je nekako dejtanje, da li ima nekakve razlike gore ili tu. Mislim da je to više stvar nekakvog mentaliteta. Ta razlika proizlazi iz mentaliteta. Mi smo ipak južnjački mentalitet, kod nas je sve ipak malo neposrednije, otvorenije i to sve. Austrija, iako Beč je 350 km samo udaljen odavde, ali je mentalitet bitno drugačiji. I nekakva pravila društvena su bitno drugačije. Šta ja znam, kod nas ti nekakvi muško-ženski odnosi su dosta liberalni, barem iz moje perspektive, recimo imam jako puno muških prijatelja s kojima idemo vani i plešem i tako. Tamo se te neke stvari nisu toliko, kako da kažem, dosta su
jednoznačne, na primjer, ta muško-ženska prijateljstva pogotovo, jako im je brzo interpretiraju stvari na jedan nekakav drugi način. Na primjer, šta znam, ja ću ovdje otići van sa svojim prijateljem, otići ću, isplesat ćemo se i to. Tamo ako već pogledaš nekoga malo duže od recimo sad, ne znam, 2 sekunde, taj čovjek se odmah shvati da je to poziv, što recimo kod nas uopće nije. Sad, mislim, to su neke te stvari. A što se tiče samog nekakvog dejtanja, to je više, recimo, iskustava mojih prijateljica koje su došle gore, pa koje su imale veze sa Austrijancima, baš Austrijancima kao takvima, koje su sve redom rekle, jao, nikad više Austrijanca. Ne zato što su oni sad nešto, nego jednostavno kažu, oni su meni dosadni, oni nemaju života. Mislim, u tom smislu. To je ta stvar mentaliteta zapravo. To je, i to se osjeti. To se osjeti i na tom dejtanju i na tim nekim stvarima koje, to nekako ide malo drugačijim putem. Nemate spontanosti koliko ima recimo kod nas, pa je to onda malo razlika. Kad razmišljamo o tome kako je njihov odlazak utjecao na sve nas, da li na nas troje kao braću i sestre ili na cijelu obitelj, zapravo jako je to neobično za opisati. S jedne strane imaš brata i sestru i imaš nečake, odnosno nečakinje i nečaka, a s druge strane ih uopće nemaš. Jako je teško definirati kakva smo mi obitelj i kakav je naš odnos, jer mi smo svi super kad se vidimo, ali kakvi drugčiji bi mogli uopće biti? Vidimo se jedanput u godini, jedanput u 2 godine. Nema tu mjesta za nekakva neslaganja ili rasprave ili svađe, mislim. To jednostavno je, nema smisla, nepotrebno je. Tako da mi se svi sjajno slažemo i to je možda nekakav pozitivan učinak. Vjerojatno ne bi bilo to tako sve divno i krasno da smo svi stalno zajedno i da dijelimo život puno intenzivnije, jer bi sigurno dolazilo do nekakvih manjih ili većih sukoba. Ali s druge strane, naš odnos je impersonalan, fali mu dodira, blizine, kontakta. Ne možeš ti preko telefona izraziti sve ono što bi mogao izraziti da nekog zagrliš. Ne možeš. To jednostavno ne ide. I ne možeš ti u tih par dana nadoknaditi 2 godine razdvojenosti ili sad već 20 godina odvojenog života. I ja sam se promijenila, odrasla i oni su se promijenili jer su živjeli neki život koji je ili meni stran ili potpuno drugačiji od onog što ja znam. U neku ruku se razdvajate, a opet ta svijest da ti je to brat, da ti to je sestra, ipak održava tu nekakvu sponu i među vama. Iako zapravo ti obitelji nemaš. Meni je obitelj ipak nešto što je blisko, što je uz tebe i taj nekakav plemenski osjećaj. Mislim da smo mi svi zajedno, mi bi stvarno bili ko pleme. Dakle, brat ima 3 djece, sestra ima 2. Mislim, mi bi zaista bili kao čopor. Znači, tamo sam dobio pristup svim tvornicama na svijetu, što znači da sam dobio pristup jako jeftinoj elektronici i, ajmo reći, polusirovim resursima s kojima mogu raditi na svojoj užoj struci, što je elektrotehnika. Pa jedan od jako dobrih kineskih običaja je ceremonija pijenja čaja, s obzirom da je to vrlo popularno u Kini, s dobrim razlogom. Oni imaju jedne od najboljih čajeva na svijetu i ta cijela ceremonija je iznimno zanimljiva i ako imate prilike, prisustvujete jednoj takvoj. Znači, to se radi na specijalnom stolu koji je dizajniran za to, ajmo reći, čekaj, šta ti opišem, spiranje, ovo, ono, ok. Znači, ta ceremonija se radi na jednom stolu koji je predviđen za to, gdje imate čajnik posebno za odmaranje, odnosno hlađenje čaja. Imate cijeli postupak kako se to radi i generalno se radi tako da se na prvu ruku ispire čaj i praktički baca prvi dio čaja koji je nečist što se toga tiče i onda se posluže pred svakim
čaj na način da se ne pokazuje dno čajnika nijednom gostu. Iz razloga što se to smatra nekulturnim, odnosno znakom nepoštovanja. Ja jednostavno u Austriji ne mogu nadomjestiti ribu i povrće. Zapravo, riba je gore, žali Bože, a povrće još žali Bože, zato što, recimo, austrijski način pripremanja povrća je stavi povrće u hladnu vodu, u toplu vodu, skuhaj ga, izvadi van i posoli. I onda se svi čude da djeca neće jest povrće. Pa neće, pa niko to neće jest. Mislim, i to su stvari koje recimo meni u Austriji strašno fale. Sir i vrhnje, recimo. U Austriji ne postoji sir i vrhnje. Ne postoji. Postoji nešto kupovno, ali to nije. To nije sir i vrhnje, to je nešto. Naprimjer, te stvari mi užasno fale. Srdele, slane srdele, to se još i može nabaviti. Ali ove srdelice, frigane, inčune, ja uživam u tome, ubila bi za to. U Austriji to ne možeš dobiti. Oni uopće ne znaju ni šta je to. Tako da, recimo, te neke stvari, taj mediteranski aspekt. Ja kad sam došla sam zapravo imala strašno veliko problema sa hranom, jer je moj bivši muž je Austrijanac. Dakle, i oni strogo voli tu austrijsku kontinentalnu hranu. I ja sam skoro crkla od tog pohanog i od toga svega, strašno puno svinje i toga. Šta je, recimo, šta ja znam, mi više gravitiramo te nekoj mediteranskoj prehrani. Meni gore je super jer ima svih restorana svakog tipa i svega, ali je ipak okus hrane je drugačiji tu i tamo. Kad razmišljamo o tom osjećaju čopora i što bi bilo da smo svi zajedno i kako bi to zapravo bilo super, jer bi nas bilo puno i nikad nisi sam, jer uvijek imaš brata, imaš sestru, imaš nečake, nečakinje i jedna onako šira zajednica s kojom živiš, s kojom se družiš i s kojom se možeš pojadati, s kojom možeš tako podijeliti neke stvari. Zapravo ne znam kako moji brat i sestra razmišljaju o tome, nismo zapravo o tome nikad ni razgovarali. Naši razgovori obično se svode na update o događanjima u posljednjih godinu, dve. Znaš, kako ti je na poslu, kako su roditelji, kak si ti, ali sve to, ajmo sad podijeliti osnovne informacije o nama, a možemo malo tu i tamo popričati nešto onako intimnije, dublje, osjetljivije, ali zapravo nikad ne razgovaramo o tome kako se osjećamo tako udaljeni obitelja, ni ne blizu, zajedno, a ne zajedno. Tako da ne mogu reći kakav je njihov stav prema tome. Da li bi njima bilo super da smo mi svi zajedno ili bi to njima bilo grozno? Ne znam. Kažem, sigurno je da bismo puno više dolazili u nekakve konfliktne situacije, ali nekako ne mislim da bi to bilo najgora stvar koja se može desiti. A ovako, takvi kakvi jesmo svi mi dobri, jesmo svi mi obitelji, sve to lijepo, ali živiš život u kratkim rečenicama, brzo da ti ispričam, evo što mi je bilo na poslu zadnjih godinu dana i što sam radila, aj sad ti meni brzo reci šta se kod tebe događalo. Znaš kad sretneš prijatelja kojeg nisi vidio dugo i sad kak si? A gle, kaj da ti kažem? Šta sad da kažeš osobi koju nisi vidio godinu dana, kak si? Toliko se stvari izdogađalo, hoćeš malih, hoćeš velikih. Razočarao si se u nekim ljudima, više nisi dobar s nekim prijateljima, neko se poženio, neko je dobio dijete, ali šta sad ja to tebi pričam šta sad to tebi znači? Pa ne baš puno, okej, poslušat ćeš ti kao priču, u redu, ali... Zapravo, kad gledaš kad ne živiš tu ili u nekom sustavu, koliko je teško razumjeti kako stvari funkcioniraju. Ne možeš ti nekom danas ovdje nekome ko dolazi tu povremeno objasniti kako je moguće da poslodavac ne isplaćuje plaće. Ja to objašnjavam svojim nečakinjama koji žive u Australiji, oni me gledaju i ne vjeruju. Doslovce gledam i ne vjerujem. Njima nije jasno kako je moguće da postoji sustav u kojem se to događa. Njima
njima je to, bolje im pričaš bajku. Razumiju one, mislim, vjeruju one da je to stvarnost, da je to realno, ali ne mogu shvatiti na koji način je to moguće. One pitaju ono, ko štiti radnika, kome se čovjek može obratiti, zašto taj poslodavac nije u zatvoru, to su me jedanput pitali, pa ono, kako nije u zatvoru? Ili kako on i dalje može imati svoju imovinu ako da radnici gladuju, kako je to moguće? Nije im to jasno i objašnjavaš, pokušavaš im objasniti kako je to moguće i razumiješ da je to sustav koji je... Pa ja nemam taj način nekakve ovisničke ljubavi i ne mislim da je ona trebala ostati nekako pod mojim krilom i zbog mene. To mislim da ne valja i da to nije to. Tako da mi smo stvorili jedan odnos, mislim da je lijep i oba dve smo zadovoljni s tim i ta daljina nije toliko strašna, čak dapače, ja mislim da je u nekim stvarima i dobro, da se osamostalila, da brine o svom životu i da jednostavno nekako pomažemo se i kad god se može i kad nam je lijepo i uvijek nam je lijepo kad smo zajedno, ali to nije neki ovisnički odnos da bi ja sad bila nesretna zato što je ona svoj život sebi odabrala, je otišla i tako dalje. Mislim, ja to ne doživljavam tako traumatično uopće. I pokušavaš se uklopiti u to društvo i onda se nađeš u situaciji kao moja nečakinja da si rođena u Hrvatskoj, došla si 6 godina u Ameriku i sad prošla si osnovnu školu, došla si u srednju školu ali stvarno se moraš truditi da se uklopiš i da budeš dio ekipe i silno je važno da budeš Amerikanka, ali baš Amerikanka, prava. Ne možeš biti Hrvatica Amerikanka ili Hispano-Amerikanka, moraš biti Amerikanka. I onda se silno trudiš da postaneš to, da bi se uklopio, da ne bi stršao previše izvan reda, da ne bi dobio po nosu. I onda dođeš na koledž i ti malo odrasteš i tebi se promijene neki stavovi, ali dođeš na koledž, a na koledžu je jedanput bitno da si drugčiji. Na koledžu je bitno da si nešto s crticom između, bitno je da si Hrvatica, Amerikanka ili kako bi se to već reklo, bitno je da si Chinese American, bitno je da si nešto, da si drugačiji, da si poseban, da si jedinstven. I onda jedanput procvjetaš na tom koledžu, postane ti važna i hrvatska kultura i nasljeđe i ajmo reći ta domovina. I sad imaš odjedanput potrebu i pričati hrvatski što nisi uopće htio. I malte ne počneš, ne nužno iz početka, ali zaboravio si dosta toga i sad dolaziš u Hrvatsku, sad bi ti razgovaraš s konobarima, ti moraš njega pitati jel on stavlja nešto u to jelo. Ali to radi onako nekako, vidim da se raduje tome sad kad dođe jer ona će sad malo pričati hrvatski s nekim ko nije neka bliska obitelj. Što je lijepo. Onda počneš slušati ponovne hrvatske bendove. Onda jedanput počneš slušati Prljavo kazalište, što je meni bilo dosta interesantno da baš od svih hrvatskih bendova se nađe Prljavo kazalište. Slušati, navodno je to njima tamo super. Počneš izlaziti u hrvatski klub u New Yorku, tamo se druže Hrvati. Počneš odjedanput u svoj život voditi u Hrvatsku i u nekakvu kulturu. Živiš u Americi i onda vodiš paralelan život koji se onako tiče isključivo Hrvata i hrvatstva i hrvatskih stvari. Vikendom odeš družiti se s tim ljudima, gledate svjetsko prvenstvo nogometno. Ali to je dosta paralelan život. Dakle, ti jesi tamo, ti jesi Amerikanka ili si Hrvatica Amerikanka. I istovremeno živiš i radiš i potpuno si uklopljena u tu kulturu koju živiš i onda onako vikendom, malo hrvatstva. Znači, ako znaš kineski sve jednostavno, ako ne znaš, a ona vjerojatno ne zna engleski, malo ćete se, komunicirat ćete malo rukama i nogama.
to bi izgledalo nekako ovako. I tu razmijenite kontakte socijalnih mreža i dalje nastavite kako god hoćete. Moja trenutna djevojka, ako Bog da je uskoro i supruga, ja smo se upoznali prije čak 7 ili 8 godina, ali samo na kratko, na nekih 15 dana smo možda samo u nekoj jednoj plesnoj školi. I sjećam se da je moj prvi ples, to je bila salsa škola, prvi ples, da sam s njom odplesao i onda smo svako na svoju stranu otišli, nismo se vidjeli sigurno 5-6 godina. Onda smo se ponovo u drugoj plesnoj školi sreli na par mjeseci. Onda opet se nismo vidjeli, ništa nije bilo, čak ne samo da nije bilo, nego ona mi je kasnije rekla da sam joj bio prilično antipatičan, da me se sjeća kao antipatičnog. Onda sad prije 2,5 godine otprilike smo se ponovo sreli, opet na plesnom tečaju i tako malo je krenulo simpatije, slično, počeli smo se družiti, uvidjeli da imamo ove bitne stvari slične i evo sad smo u sretnoj vezi. Djevojka mi je moja rekla da sam joj bio antipatičan, a jednostavno ništa je nije privlačilo od mene, mislila je da sam onako, nisu joj se sviđale moje šale, a svakom se sviđaju. I onda, evo vidite, Filip se isto smije. To jednostavno nije, ali eto onda kasnije uvidjela se da joj se jako sviđaju moje šale i onda se sad smijemo po cijele dane. Na temu muško-ženskih odnosa, recimo ono što sam htjela reći, ja mislim da se razlika između ovoga tu i onoga gore više meni nije toliko dogodila sa tim što sam ja otišla gore, nego više sa godinama. Dođeš i onda počneš prepoznavati neke stvari, da ti je dovoljno 2 minute da odšasaš nekoga, da sjedneš recimo s njim i da onako skeniraš i da veliš na šta, ti si totalno neopremljen za ovaj svijet. Što ja zapravo mislim da, recimo, prošla sam sad i živim u jednom vrlo internacionalnom okruženju i zapravo jako do izražaja dolaze te nekakve razlike muško-ženskih, odnosno zapravo ta nekakva, taj muški svijet je zapravo svugdje isti. Isti je taj neki sklop, samo sad je stvar u koji pasoš nose, mislim ali ja smatram da se nešto s njima zapravo dogodilo na ovom svijetu. Koji su jednostavno, žene su totalno isplivale van. Iako je Austrija recimo jedno dosta konzervativno društvo, seksistički konzervativno društvo. Ja kad sam došla gore, ja sam imala problema, iako sam bila najeduciranija osoba u svom timu i najstručnija, stavljena sa strane zato što sam žena. I to mi se reklo. Dakle, nije to sad nekakav moj osjećaj. Zapravo jednostavno smatram da je to nekakva zadnje trnje tih muškaraca koji se nastoje boriti jer mi nekako naći mjesta u ovom svijetu, jer su oni totalno sad više nepripremljeni sa tom svojom nekakvom sirovom snagom koju su imali kad tamo im je trebala, kad su tamo jelene lovili, ne znam, zatukli medveda. Pa sad im to više ne treba. Sad se jednostavno bore na taj način arogancijom ili jednostavno stavljanje žena sa stranu. Prije ovdje u Hrvatskoj meni taj problem diskriminacije bio nepoznat. Barem meni. Recimo šta ja znam, ja sam radila u okruženju gdje su žene bile šefice, gdje je bila women power i to. Došla sam gore u jedno totalno muško društvo, što je meni bilo stvarno čudo, iznenađenje. Ja sam o tome čitala u knjigama, ali nikad to nisam zapravo doživjela dok nisam došla gore. I sada gledam to na jedan sasvim drugačiji način. Gledam na taj način da je to stvarno njihov zadnji trzaj nekakvog opstanka u ovom svijetu i to sve skupa. Mislim, tako da, eto. Nađi velike znakove sa kravicama ili gdje vidiš da puno ljudi jede, uđi unutra i kaži Gong Bao Ji Ding. Gong Bao Ji Ding. Znači, 5 stvari u biti, pokušat ću jednu po jednu. Prvo, stvari koje ne bi trebalo napraviti, da se nađete u mojoj situaciji. Prva stvar je da ne pretpostavite da ćete se vratiti za par dana, jer se može desiti da se to produži malo na par godina. Druga stvar je molitva, to je biti prva stvar. Znači, molitva je najbitnija kao i sve ostalo u životu, znači preporučite se dragom Bogu i to će ići kako treba gdje god se našli, u kojoj god situaciji. Treća stvar je nosite što više novaca sa sobom, iako
malo čudno to zvuči, ali evo mi smo sa malo novaca pa evo preživjeli. 4. stvar, imajte puno prijatelja širom svijeta jer će vam sigurno zatrebati. I 5. stvar, šta god se desilo ne očajavajte, bit će kako treba. Eto, drago nam je bilo na druženju, pozdravljamo vas. Hvala što ste putovali. Hvala što ste putovali, sad sam se sjetio da mi je dole mobitel ispod vas negdje. Ja moram bježati od toga. Drago mi je bilo. Sposkam... Meditacija. Čekaj. Jel čuješ me? Da, to tako nešto. A sad? Da nije ovo nešto zgašeno. Ne, nije. O čemu da pričam, ne znam o čemu da pričam. Dobar dan, ja sam Valerija, živim u Zagrebu. Ne živim u Zagrebu, živim u Ivaniću. Ajmo iz početka, samo malo. Gasi fontanu! Gradi na automatiku jedna i druga.